जय जगन्नाथ गाइज वर्तमान आम चलू नयागढ़ आम साथी अच्छा रमा जे कि श्रद्धार डाकती गाँव में शंभुना तेणु ये आम फाउंडेसन जेहतु चाकरी कर रमा डाकुंट आम बर्तमान चाहूँ फतगढ़ राम मंदिर तेणु सांगे अच्छा आमर कुंडाल भी आसिले आम गाँ पिला तेणु आमर कान्हा बाबू आसिले जे कि आमर मुख्य लोक कान्हा बाबू आउ प्रकाश बाबू अच्छा प्रकाश बाबू आम गाँव जड़े सी भी बस आम बर्तमान राम मंदिर बाहर एवं पिला भी गोटी गोटी आसुँच तेणु देखा जाऊ कौन हो जना पड़ो तेणु आम गीतिकार टीमा भाई भी बस सी भी मझे मझे टे भजन समार भी करेंगे ता भितर तेणु देखा टीमा खाई जहाँ टीमा भाई आमर गोटे बहुत माने बहुत सिंगर गोटे भी कहले चले बहुत भल गीत गाँती आ रिल्स भी भल करती तेणु माने कंठरू किसी शुणा आम चाहूँ दर्शक मैंने भी बहुत चाहूँ कंठरू किसी शुणापी सी चाहिए भी शुणी पारे आम श्रीराम मंदिर जाऊँ नयाट कंपानी लोग एकाठी जहाँ हूँ प्रभु श्रीराम पहुँची सब ठाकुर को भक्ति कर जाऊँ जहाँ हूँ जय श्रीराम कौटी जाऊँ कौटी राम मंदिर ना नालू बाबू तुम सदाराम डाक कहीं रागी जाऊँ ना नालू बाबू आप नाटा आम कौन कहटा खराब सदाराम डाकू नालू बाबू अच्छा तुम ना कौन प्रेम कुमार आ तुम कौन खाई आस कौन खाई कहीं पखाल खाई देल नहीं पेट ठंडा मुंड ठंडा ठंडा रहा कदली भंडा स्त्री बोर प्लस पुरे मुह फाटिगने बोली से लगे दांत जलुची फोन कर जाइलो नानी तो फोनटा रेडी बा अरे वो बेहोश हो गई भाई जो आइला हां एतले काय अरे कांदा ना कोडा तोरे कोडा कोडा कैमरा को मगर फोन दिया पहुँचल राम मंदिर भल पहाड़ उपरे उपस्थित अच्छी तेणु भल प्लेस लोक मैंने गहली भी बहुत लगी रही किंतु नुआ वर्ष बहुत गहली तेणु आम सागर चैतन्य आसुँच किंतु जहाँ भावुची मुहर से गाधे ना कि गाधेबे बुझे आसचु दर्शन करा ठाकुर को तेणु आम दर्शन करके बुलाबुली करूँ देखुन के प्लेस देखुन के सब प्लेस लोक गहली देखुन के सब लगी रही बर्तमान आम आसीचु नयागढ़ राम मंदिर
ଆମେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭଲ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଭିଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ବହୁତ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବହୁତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସି ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ହସ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହଁ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରବ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମର ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରର ରାଇସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଯିଏକି ସିଏ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି କେତେ ନମ୍ବର ରାଇସ୍ କେତେ ନମ୍ବର ଡାଲମା ବାହାରିବ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ଆମର ଉତ୍ତମ ଦିଆହେଲେ ଉତ୍ତମ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସେ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର କୈଳାସ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ୟା ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳା ହଉ ଯଦି ମନ ତିଲଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବୋଲରେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଇଛୁ 50 ଜଣ ଆଇଛୁ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଭଗବାନ ରାମ ମନ ତିଲଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର କେମିତି ବାହାଘରଟା ଆମେ ବି ଗୋଟେ ନା ଭୋଜି ଖାଇବା ବହୁତ ଜଣ ପଇସା ପାଇବେ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଆମକୁ ଶୋଇଲେଣି ପୁରା ରକେଟ ଆଉ କଣ ଉଠିବ ନା ଭାଇ ମୁଁ ରାତି କାଁ କାମ ଖାଏନି ଗାଧେଇ क्या रेडी रेडी तो पूरा रेडी गाधुआ हमर रेडी रेडी লিপু What